माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में और मेरा नाम है रुबीना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। ओके, तो जी आज का दिन है बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त है। मैं छत से एक चक्कर लगा के आ गई हूँ। माशाल्लाह इतना खूबसूरत ब्राइट सनी डे था आज का। और जी आज है मेरा सैटरडे ऑफ और मुझे है इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी क्योंकि मेरे घर के बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़े हुए थे। ड्यूरिंग द वीक मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही तो मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं कह रही हूँ याहू कि आज है मुझे बहुत सारे काम आज समेट लूँगी, बहुत सारे काम आज कर लूँगी और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सबसे बढ़ के खुशी मुझे ये है और ये रिलैक्सेशन है कि आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। मैंने सुबह सहरी की, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर मैं सो गई और अब मैं उठी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी रिलैक्स और मैं खुद को बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रही हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर कि हम लोग आज कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन। और सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कपड़े सारे साइड पे कर दिए हैं, बर्तन सारे साइड पे कर दिए हैं, सारी सफाइयाँ सारा कुछ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारा क्या क्या काम है, हम लोगों ने क्या करना है और कैसे अपनी रूटीन को लेके चलना है। जी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेडरूम की अगर आप लोग हालत देखें तो हरम ने क्या किया है, सारी हरम ने मुझे कहा है कि मम्मा मैं ऐसा करती हूँ कि सारे कबर्ड्स मैं साफ़ करती हूँ, उनकी क्लीनलीनेस करती हूँ, सारी कबर्ड्स को मैं नीट करूँगी, सारे कपड़े तय करके उनको अपने अपने खानों में रखूँगी। तो ये वाला काम आप मुझे दे दें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला कपड़ों का ढेर मैंने एक सिलेक्ट करके रखा हुआ है कि आज कपड़ों का ये वाला ढेर जो कि ये हरम के सारे कपड़े हैं ये आज मैं वॉश करूँगी। उसके बाद देखें कुछ कपड़े थोड़े से गीले गीले पड़े हुए थे, ये मुझे मैट्रेस था थोड़ा, इसमें से लग रहा था कि मुझे इसको धूप पे लगवानी चाहिए, धूप डालनी चाहिए, धूप पे डालना चाहिए। तो मैं इसको बाहर ले आई हूँ, मैंने इसको बाहर डाल दिया टेरेस में। और ये देखिए आज कितना खूबसूरत सनी डे है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है और हम लोग जो हैं आज बड़े फ्रेश हैं। और ये देखें अब्दुल्ला इज़ प्लेइंग विद द रैबिट। अब्दुल्ला क्या आप कहते हैं कि हमारे चैनल तो हमारे आप बोलो, वो कह रहे हैं आप बोलो। भाई बच्चे का मूड नहीं है, बच्चे का बस ऑल टाइम यही मूड होता है कि वो बैठे जी साइकिल पे, इसका दिल करे ना तो ये साइकिल पे ही सो भी जाए, है ना, साइकिल पे भी सो। ओके जी, ये देखें ये हमने सारे कपड़े वपड़े निकाल के रख दिए हैं। ये देखें जी ये भी सफाई करने वाली है, ये सफाई करने वाली है। ये ज़रा टीवी लाउंज का हशर देखें, ये सारे सोफ़े हम लोगों ने सेट करने हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्लीनलीनेस करनी है, डस्टिंग करनी है, ये जी। ओके, अब आ जाए ज़रा आप लोग किचन की तरफ। तो किचन को देखें जी, ये बर्तन काफ़ी बड़ा सारा ढेर इकट्ठा हुआ पड़ा है और ये सारे बर्तन मैंने वॉश करने हैं। और ये है जी हमारा आज का टास्क। सारे काम करने के बाद हम आपसे मिलते हैं क्योंकि आज हमारा बन रहा है प्रोग्राम मार्केट जाने का। तो इसके बाद फिर हम लोग मार्केट जाएंगे और थोड़ा सा आप लोगों को मार्केट में दिखाएंगे कि हम लोगों ने आज क्या क्या कुछ वहाँ पर परचेज़ किया और क्या क्या कुछ किया। मुझे भी लेते जाना। नहीं, मैं आपको तो नहीं लेते जाऊंगी। क्योंकि आप गंदे बच्चे हो। चाहती है क्योंकि आप ऐसे ही नहीं कहते हो कि मैं साइकिल की जान छोड़ दूं। हर वक्त आप साइकिल की जान पकड़ के बैठे हुए होते हो। वैसे भी आप मुझे लेते जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा जी, लेते चली जाऊंगी। चलें जी, काम स्टार्ट। हाँ जी गाइज़, मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है, टीवी लाउंज साफ़ कर दिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अच्छी खासी मैंने उसकी सफाई कर दिया। अब मैं जाने लगी हूँ किचन की तरफ। आपको ज़रा मैं प्रोग्रेस शो करवाती हूँ हरम की, आप ज़रा जस्ट उसकी प्रोग्रेस शो करें। देखें हरम जो है टर्टल की स्पीड से लगी हुई हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि हरम 2025 में 16 मार्च को भी आप इसी जगह पे बैठ के यही वाले कपड़े प्रेस भी कर रही होंगी और इनको तय भी कर रही होंगी। नहीं, मुझे लग ऐसे ही रहा है 1-2 घंटे तक हो जाएंगे। हाँ जी, ये देखें इतनी सी देर में इन्होंने ये वाले कपड़े तय किए हैं, ये वाले कपड़े तय किए हैं, ये वाले कपड़े तय किए हैं। बाकी आप ये ज़रा सारा सिस्टम चेक करें। ये मुझे लगता है कि वाकई 2025 आ जाना है। और हरम साहिबा जो है ना 2025 के 16 मार्च को भी यहाँ पे खड़ी होंगी, यही वाला काम कर रही होंगी। अब्दुल्ला यूं ही साइकिल पे बैठे हुए होंगे। नहीं यार ज़रा जल्दी हाथ चला लो ना। ओके, जल्दी कर देती हूँ। जल्दी करें। ओके जी गाइज, अच्छा खासा आज का काम था। काफ़ी सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे और सही करके जमा हुए पड़े थे काम। ओके, और मम्मा ने और मैंने स्पीड लगाई और सारे काम जल्दी जल्दी कर लिए। सारे काम जल्दी जल्दी कर लिए। ज़रा मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या काम किया है।
اور بہت کم ٹائم میں ہم لوگوں نے یہ کام یہ سارے برتن میں نے واش کر لیے ہیں. ابھی ان کو ذرا میں نے سوکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. جیسے یہ سوکھ جائیں گے ان کو میں ٹوکرے میں جو ان کی باسکٹ ہے برتنوں والی اس میں سیٹ. ٹی وی لاؤنج ذرا چیک کریں. ٹی وی لاؤنج اچھا خاصا ماشاءاللہ صاف کر دیا ہے ہم لوگوں نے. پراپرلی اس کی صفائی کی ہے, ڈسٹنگ وسٹنگ کی ہے, ٹیبل صاف کیا ہے, اس کا فلور صاف کیا ہے ہم لوگوں نے. ہاں جی اب ذرا میں آپ کو دکھاتی ہوں حرم کی کلاکاری. اوکے جی بیڈ بھی دیکھیں انہوں نے بیڈ صاف ستھرا کر دیا ہے. بیڈ کی شیٹ کو زبردست طریقے سے ارینج کر دیا ہے. یہ دیکھیں ٹیبل کور ہم لوگوں نے چینج کیا ہے, وہ اچھا خاصا میلا ہوا پڑا تھا. اب یہ دیکھیں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں حرم نے کتنے اچھے طریقے سے بہت ہی زبردست اور اچھے طریقے سے اس نے سارے کبرڈز اور اس کو کرنے میں اتنی دیر لگی ہے اور اتنی مجھے مشکل ہوئی ہے نا کہ میں کیا بتاؤں. کون سی مشکل ہو گئی ہے بھائی؟ بہت زیادہ تھے کپڑے بہت زیادہ تو نہیں تھے, لیکن یہ تھے کہ کیونکہ ارینج نہیں تھے تو ان کو ارینج کرتے ہوئے ایک اچھا خاصا ٹائم لگ گیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے بیگ ساتھ اپنی پینٹس رکھی ہیں. یہ سارے عبداللہ کے کپڑے اس نے سیٹ کیے ہیں. اوپر بیڈ شیٹ اور عبداللہ کا بیگ پڑا ہوا ہے. یہ نیچے سارے کپڑے جو اسٹچ کرنے والے ہیں وہ رکھے ہیں. ساتھ والا حصہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ اس سائڈ پہ اس نے میرے کپڑے لگا دیے ہیں, یہاں پہ اس نے اپنے کپڑے لگا دیے ہیں. میں ذرا آپ کو حرم کے فینسی کپڑے چیک کرواتی ہوں. ابھی یہ کہتی ہے کہ میرے کپڑے نہیں ہیں مما میرے کپڑے بہت کم ہیں, مما میرے کپڑے نہیں ہیں. یہ چیک کریں, یہ اس کا کشمیری فراک ہے. جب ہم لوگ کشمیر گئے تھے وہاں سے میں اس کے لیے لے کے آئی تھی. یہ اس کا گرم فراک ہے. اور یہ دیکھیں یہ اب میری فیئر ویل پارٹی تھی تو میں نے اس کو یہ ڈریس بنوا کے دیا تھا. اور یہ جب اس کے ماموں کی شادی تھی تو میں نے اس کو ریڈ کلر کا یہ فراک بنوا کے دیا. اور یہ بھی بہت کم کپڑے ہیں, اس کے باقی کپڑے جو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. مما ہمیں مارکیٹ لے جائیں. مارکیٹ کدھر لے کے جاؤں؟ مالتیت. اب پہلے نام تو اس کا صحیح سے بولنا سیکھ لو. مارکیٹ بولنا نہیں آتا اور مالتیت جانا ہے. ہمیں مارکیٹ جانا ہے, پلیز آپ لے جائیں نا. تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے مارکیٹ میں؟ ہم نے مارکیٹ دیکھنی ہے. اچھا دیکھنی ہے, بس کہہ رہا ہے میں نے مارکیٹ دیکھنی ہے اور میں نے گاڑی بھی لینی ہے. بیچارے کے چھوٹے چھوٹے سے میرے لیے خواب اور اس کے لیے بیچارے کے بڑے بڑے سے خواب. اوکے جی میں اب تھوڑا سا فری ہو گئی ہوں, اب منہ ہاتھ دھوتی ہوں, تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہوں. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں مارکیٹ, کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں خریدنی ہیں تو اس کے لیے مارکیٹ جانا ضروری ہے. میں تھوڑی سی تھک گئی ہوں لیکن اٹس اوکے, اٹس اے پارٹ آف لائف. کام تو کرنے ہوتے ہیں. اوکے جی گائز ہم لوگ آ گئے ہیں چھت پہ. ہم لوگ اب جو کپڑے دھو کے رکھے ہوئے تھے صبح سے وہ ڈالیں گے, کیونکہ دھوپ آج اچھی خاصی ہے, بہت زبردست دھوپ ہے. تو کپڑے سکھائیں گے. حرم دکھائیں ذرا ایک دفعہ ویو سارا. یہ ویو چیک کریں ذرا. دس از اسلام آباد. یہ ہماری روف سے یہ ویو نظر آتا ہے. بولیں آپ کیوں پانی کے نیچے کھڑے ہو رہے نہ کرو, لگ جائے گا. چیک کرے گائز یہ سارے میرے کپڑے ہیں. یہ سارے حرم اتنے زیادہ کپڑے ہیں. یس فائنلی جی وی آر بیک فرام دا مارکیٹ. مارکیٹ سے واپس آ گئے ہیں. بلیو می باہر اتنی زیادہ دھوپ تھی, اتنی تیز دھوپ تھی. چل کے جانا اور پھر چل کے آنا بہت مہنگا پڑا. مجھے تو بہت زیادہ پیاس لگ گئی ہے. اور میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو وہاں سے کیا کچھ پرچیز کر کے. لیکن ویسے تھی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, کچھ کپڑوں کے ساتھ میچنگ کرنی تھی, کچھ تھوڑا سا فروٹ میں نے لیا, چکن لیا. اور یہ دیکھیں حرم لوگوں کو, یہ لوگ بیٹھ کے اسٹرابری کھا رہے ہیں. ان کو اسٹرابری بہت زیادہ پسند ہے. گائز مجھے اسٹرابری بہت پسند ہے اور یہ بہت زیادہ مزیدار ہے. ہاں اسٹرابری بہت زیادہ پسند ہے اور بہت مزیدار ہے. عبداللہ اب ادھر پیچھے لانڈری میں چلا گیا. اس بیچارے کا ایک جوتا گم ہو گیا. جوتے میں نے اس کے واش کر کے رکھے تھے باہر لانڈری میں خشک ہونے کے لیے, تو وہ ایک جوتا اس بیچارے کا باہر گر گیا. تو اب وہ اتنا پریشان پھر رہا ہے. کدھر گیا آپ کا جوتا؟ نیچے نہیں جا رہا. اوکے جی گائز یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے لیے تھے بناناز. یہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا چکن پکانے کے لیے. یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ حرم صاحبہ آپ اسٹرابریز کھا رہی ہیں, فریش مزیدار قسم کی. اور جی یہ عبداللہ کی کچھ شرٹس ہیں, ان کے ساتھ بٹنز میں نے میچ کرنے تھے تو بٹنز میں نے میچ کیے ہیں. یہ کچھ آپ کو میں دکھاتی ہوں.
मैचिंग कुछ मैचिंग्स की हैं। ये हरम की शर्ट थी तो इसके साथ मैंने गोल्डन कलर का ट्राउज़र मैच किया है। ये देखें, ये एक मेरी हैं स्टूडेंट, उनकी शर्ट थी, उसके साथ ट्राउज़र मैच करना था तो ये मैंने उसके साथ ट्राउज़र मैच किया है। ये एक सूट है पर्पल कलर का, उसके साथ मैंने स्लिप मैच किया है। तो बस ये थी हमारी आज की थोड़ी सी शॉपिंग। इस पर भी अच्छा खासा टाइम। मेरा दूसरा मोबाइल जो था वो ख़राब हुआ पड़ा था क्योंकि उसका जैक नहीं काम कर रहा था और ना ही उसके ऊपर चार्जिंग हो रही थी और ना ही कुछ और हो रहा था। तो मैंने आज उसको ठीक करवाया, ले जा के उसको सही करवाया और वो आज उनसे वापस लेके आई मोबाइल। तो इस तरह बस ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अब देखिए मेरे क्या हालात हुए पड़े डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो बिल्कुल मेरे फेस पे ना हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ओके जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।